معلومات کی دنیا کے ساتھیوں، پروگرام دنیا ہماری نظر سے میں خوش آمدید۔ بلو اکانومی کیا ہے؟ کیوں پاکستان یا پاک بحریہ اب اس پر زور دے رہی ہے؟ اسے ہم تین ایک ساتھ میں ڈسکس کریں گے۔ یہ تو ہمیں بچپن ہی میں پڑھایا جاتا ہے کہ دنیا کے کل رقبے کا 30% حصہ زمین اور 70% پانی پر مشتمل ہے۔ پانی جیسی نعمت کو اللہ تعالیٰ نے بڑی مقدار میں زمین پر اتارا ہے۔ اگر دنیا کو چند کلومیٹر کی بلندی سے دیکھا جائے تو وہ اپنے محل وقوع یا جغرافیائی لحاظ سے سبز رنگ، صحرائی رنگ یا پھر نیلی نظر آئے گی، لیکن اگر زمین یا کرۂ ارض سے باہر جا کر یا مزید بلندی سے دنیا کو دیکھا جائے تو اس پر نیلا رنگ زیادہ نظر آئے گا۔ اس لیے آج ہم اسی بلو اکانومی کی بات کریں گے۔ دنیا کا جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں اس وقت تقریباً 195 یعنی 195 ممالک ہیں۔ ان میں سے 44 یعنی 44 ملک ایسے ہیں جن کے پاس سمندر نہیں ہے، جنہیں لینڈ لاکڈ کنٹری بھی کہا جاتا ہے، جن میں سے کچھ ڈبل لینڈ لاکڈ کنٹری ہوتے ہیں، یعنی ایسے ممالک جن کے پاس نہ تو خوبصورت ساحل ہے اور نہ ہی بندرگاہیں ہیں، جبکہ 145 ملک کے پاس خوبصورت ساحل اور پورٹس ہیں۔ دنیا میں ان ساحلی شہروں کی اہمیت اس حد تک زیادہ ہے کہ اس وقت دنیا کی آبادی کے لحاظ سے ہر 3 میں سے ایک فرد ساحلی شہروں میں رہتا ہے۔ ایسے تو ہم نے بہت سی اکانومی کے بارے میں سنا ہے، مثلا سوشلسٹ اکانومی، کیپٹلسٹ اکانومی، فری انٹرپرائز اکانومی، پلانڈ اکانومی، مکسڈ اکانومی اور ای اکانومی جیسے الفاظ، مگر آج ہم جس اکانومی کے بارے میں بات کریں گے اسے بلو اکانومی کہا جاتا ہے۔ ویسے تو بلو اکانومی کے حوالے سے دنیا بھر میں بہت سی کنونشنز اور معاہدے موجود ہیں، لیکن ان میں سے 2 اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک ہے بارسلونا کنونشن سسٹم۔ بارسلونا کنونشن میں فشنگ یا ماہی گیری یا ماہی پروری، کوسٹل ٹورزم، سیاحت، شپنگ اور ساحلی شہروں کو آباد کرنے کے حوالے سے دستاویزات کی مکمل تیاری کی گئی ہے، اور ان کا مقصد قدرتی ماحول اور سمندری ایکو سسٹم کو متاثر کیے بغیر ہیومن ڈیولپمنٹ یا انسانی ترقی کو آگے بڑھانا ہے۔ بلو اکانومی کے 3 بڑے حصے ہیں، جس میں اوشن انڈسٹری، ایسوسیٹڈ اوشن انڈسٹری اور ایمرجنگ انڈسٹری شامل ہیں۔ بلو اکانومی کے لحاظ سے انڈسٹریز یعنی صنعتوں کا جائزہ لیا جائے تو فشنگ یعنی ماہی گیری، پروسیسنگ آف سی فوڈ یعنی سمندری خوراک کی پروسیسنگ، شپنگ بلڈنگ، پورٹس، جہاز رانی، مرمت، آف شور آئل اینڈ گیس کی تلاش، سی ٹورزم یعنی سمندری اور ساحلی تفریح اور سیاحت، میرین بزنس، سروسز، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، ڈریجنگ کی صنعتیں قائم ہو چکی ہیں اور بڑی حد تک دنیا میں یہ مستحکم بھی ہیں۔ لیکن اب دنیا اس سے آگے بڑھتے ہوئے میرین ایکوا کلچر یعنی گہرے اور انتہائی گہرے سمندر میں تیل اور گیس کی تلاش، آف شور ونڈ انرجی، سمندر میں معدنیات کی تلاش، سمندری لہروں سے بجلی کے منصوبے، میرین سیفٹی اور نگرانی اور میرین یا بایو ٹیکنالوجی جیسے دیگر شعبے میں نئی ریسرچ ہو رہی ہیں، اور یہ تمام شعبے اب بلو اکانومی کا حصہ بن گئے ہیں۔ آپ نے بھی بچپن سے کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ پاکستان بہترین سمندری وسائل سے مالا مال ملک ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے، مگر ان 75 سالوں میں آج تک ہم ان وسائل کو صحیح طرح استعمال نہیں کر پائے۔ پاکستان کی ساحلی پٹی سندھ میں سر کریک سے لے کر بلوچستان میں جیوانی تک 1050 کلومیٹر طویل ہے۔ اس ساحلی پٹی کے علاوہ اسپیشل اکانومی زون بھی موجود ہے، جسے خصوصی معاشی زون بھی کہا جاتا ہے، جو کہ 2,40,000 اسکوائر کلومیٹر اور اس کے ساتھ ساتھ 50,000 اسکوائر کلومیٹر کا کانٹیننٹل شیلف بھی ہے، جو کہ سمندر کے اندر ہی دستیاب ہے۔ یہ اضافی جگہ پاکستان کو اپنی ساحلی پٹی کی بناوٹ کی وجہ سے بین الاقوامی طور پر اضافی طور پر ملی ہیں۔ ان تمام وسائل کے ہونے کے باوجود اگر تھوڑا سا مزید غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں تو میرین صنعت یعنی میرین انڈسٹری کے حوالے سے ابھی ابتدائی کام بھی نہیں ہوا۔ پاکستان میں موجود اگر بندرگاہوں کی بات کی جائے تو پاکستان میں 1000 کلومیٹر طویل ساحلی پٹی ہونے کے باوجود صرف 3 بندرگاہیں ہیں، جن میں سے 2 بندرگاہیں کراچی کے ساحل پر ہیں، ایک کراچی پورٹ
दूसरा है बिन कासिम, जबकि तीसरा गवादर है, जिसको हम अकेले नहीं चला सके, लिहाजा अब चीन की मदद से इसे चलाया जाएगा। इन 3 बंदरगाहों के अलावा पाकिस्तान के साहिल पर केटी बंदर, गडानी, सोमनियानी, औरमारा, पसनी और जीवानी के साहिलों पर कुदरती तौर पर बंदरगाहों की तामीर के मौके ऑलरेडी मौजूद हैं, मगर सिर्फ केटी बंदर पर चीन के ताउन से जदीद पोर्ट कायम करने की आवाज़ें सुनाई दी जा रही हैं, जबकि पाकिस्तान के साहिली पट्टी पर कराची के अलावा आबादी ना होने के बराबर है। लिहाजा इन तमाम इलाकों में पोर्ट्स बनाकर वहाँ की माशी तरक्की में इजाफा किया जा सकता था, जबकि दुनिया भर में साहली पट्टी को कुदरत का अनमोल तोहफा समझा जाता है। इस तरह वो साहली शहरों को तरक्की देकर बेशुमार पोर्ट्स बना रहे हैं। दुनिया भर में कई हजार पोर्ट्स मौजूद हैं। सिर्फ अमेरिका में बंदरगाहों की तादाद यानी पोर्ट्स की तादाद 522 है, ऑस्ट्रेलिया में 106, चीन में 172, कनाडा में 239, डेनमार्क में 159, फ्रांस में 268 पोर्ट्स मौजूद हैं, जबकि इटली में 311 और यूनान जैसे छोटे मुल्क में भी 103 पोर्ट्स हैं, और इंडोनेशिया में 153, और जबकि हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में 76 छोटी बड़ी बंदरगाहें मौजूद हैं, और जबकि पाकिस्तान में सिर्फ 3। दुनिया भर में बंदरगाहों से मुतल्लिक अप्रोच में तब्दीली वाक़ई हो रही है। अब बंदरगाहें महज सामान की नकलो हरकत का जरिया नहीं, बल्कि ये एक जदीद सनती जोन को सपोर्ट करती हैं। इसकी मिसाल भारत में कायम कांदला पोर्ट कॉम्प्लेक्स है, जहां क्रूड ऑयल यानी खाम तेल को अनलोड, ज़ख़ीरा और साफ़ करने के बाद दोबारा एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, और इस पोर्ट से भारत सालाना 26 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करता है, जो कि भारत की मजमूई एक्सपोर्ट का 10.6% है, जबकि पाकिस्तान की कुल एक्सपोर्ट 22 अरब डॉलर है। जबकि इंडिया इस कांदला पोर्ट से, जिसके बारे में हमने सुना भी नहीं है, 26 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करता है। पाकिस्तान में कराची की बंदरगाह के करीब जहां सनती इलाका बनाया जा सकता था, वहां पर अब कच्ची आबादियां कायम हैं, जबकि पोर्ट बिन कासिम के सनती इलाके में ज़्यादातर इंपोर्ट सनतें कायम की गई हैं। दुनिया भर के ममालिक में अपने साहली शहरों यानी पोर्ट सिटीज़ को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती हैं। दुनिया भर में तकरीबन 90% बड़े शहर साहिलों पर मौजूद हैं, जैसे बम्बई, इस्तांबुल, सिंगापुर, शंघाई, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, हांगकांग, कोलंबो और टोक्यो वगैरह। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, इनमें रहायशी सहूलियात, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम, तालीमी निज़ाम, सोशल डेवलपमेंट स्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल जोन, टूरिज्म डेवलपमेंट और इस मुल्क का माशी निज़ाम इन शहरों की तरक्की से ही वाबस्ता होता है। अफसोस की बात तो यह है कि पाकिस्तान का वाहिद पोर्ट सिटी कराची 1960 के बाद इन तमाम खसूसियात और सहूलियात से महरूम कर दिया गया। कराची में इस वक्त ना तो कोई मास ट्रांजिट और ट्रांसपोर्ट का कोई निज़ाम है, और ना ही कोई पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई तवज्जो दी जा रही है। कराची जैसे बड़े साहिली शहरों को दी जाने वाली अहमियत का अंदाज़ा अब इस बात से लगाएं कि जब 90 की दिहाई में मोटरवे अथॉरिटी बनाई गई थी, तो कहा गया था कि मोटरवे का मकसद पाकिस्तान के साहली शहरों को दीगर शहरों और कस्बों से मिलाना है, मगर हुआ कुछ यूं कि 1997 में एक तवील मोटरवे तो बन गई, मगर वो पाकिस्तान के साहली इलाकों से बहुत दूर, और तकरीबन 21 साल बाद कराची से हैदराबाद को सिर्फ 136 किलोमीटर मोटरवे बनाई गई, अब वो भी एग्जिस्टिंग हाईवे को सिर्फ चौड़ा करके। जबकि पूरे पाकिस्तान में जो मोटरवे मौजूद हैं, इसको सेग्रीगेट लाइन यानी अलग रूट के जरिए बनाया गया है, जबकि कराची और हैदराबाद की मोटरवे, जिस पर ट्रैफिक का दबाव भी काफ़ी ज़्यादा होता है, पहले से मौजूद सुपर हाईवे को चौड़ा करके बनाया गया, जबकि इसका मायार पाकिस्तान के किसी भी हाईवे से इंतहाई कम है। इस मोटरवे पर सर्विस एरिया, एम्यूनिटीज़, फेंसिंग बार, लैंड मार्किंग, रिफ्लेक्टर्स, कैट आइज, प्रॉपर फेंसिंग लगाई ही नहीं गई, और जगह जगह मोटरवे हैवी ट्रैफिक की वजह से टूट फूट का शिकार है। और जबकि कराची पोर्ट से कंटेनर्स को हाईवेज पर लाने के लिए नॉर्दर्न बाईपास सिर्फ 2 लाइन
की बनाई गई, जबकि पाकिस्तान के दूसरे शहरों जिसमें लाहौर और मुल्तान के गिर्द रिंग रोड 6 लाइनों पर मुश्तमिल है। जबकि होना तो ये चाहिए था कि कराची से हैदराबाद की मोटरवे को 5-5 लाइनों पर बनाया जाता। इनमें से 2 लाइनें हैवी ट्रैफिक के लिए और 3 लाइन लाइट ट्रैफिक के लिए होती, और नॉर्दर्न बाईपास को 6 लाइन बनाया जाता, जहां आए दिन हादसा और ट्रैफिक जाम आमतौर पर होते रहते हैं। दूसरे शहरों जैसे कि रावलपिंडी, मुल्तान और लाहौर में 2-2 मास ट्रांजिट मौजूद हैं, जबकि कराची में इस वक्त एक भी नहीं है। जबकि जापान की जायका कंपनी ने सन 2011 में कराची के लिए कम से कम 6 मास ट्रांजिट सिस्टम को रेकमेंड किया था, मगर हमारे यहाँ डिसीजन मेकर्स यानी अरबाब इख्तियार में मालूमात और तालीम की कमी की वजह से और ज़ाती मफाद और अपने अपने इलाकों को तरक्की देने की वजह से नेशनल प्रायोरिटीज़ को ख़त्म कर दिया गया है। इसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को हो रहा है। कुदरत ने पाकिस्तान को बेहतरीन जोग्राफिया दिया है। ये पाकिस्तान की साहली शहर पाकिस्तान की सोने की कान हैं। अब हमें अपने साहली शहरों को तरक्की याफ्ता शहरों की सफ में लाने के लिए नेशनल प्रायोरिटीज़ को तय करना चाहिए और इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को इंटरनेशनल मायार का बनाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो मज़ीद देर हो जाए। जमीलुद्दीन आली साहब ने क्या खूब कहा था, सारे मुल्क में घूम रहा हूँ, क्या क्या ढोंग रचा है, कोई तो ऐसा शहर हो जिसकी मट्टी सच बुलवाए। हाँ हाँ मेरे बाबा मेरे मुर्शिद, मैं तुझ पर कुर्बान, तूने बनाया मैंने बिगाड़ा तेरा पाकिस्तान। अब पाकिस्तान का सही सिंध में तामीर करने का वक्त है। पाकिस्तान माह रमज़ान में बना था, आएँ इसकी कदर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। ब्लू इकॉनमी की अगली किस्त तक के लिए मोहम्मद मेहताब मुख्तार को इजाज़त दीजिए। हमारी ये कोशिश अपने व्यूवर्स को आसान अंदाज में मालूमात देने के लिए है। अगर हमारी ये मालूमाती कोशिश पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।